Annyeonghaseyo, selamat malam. Kali ini kita mulai dari bab 32, langsung saja dari judulnya Vesa Sisol Iyong, Iyong penggunaan Sisol fasilitas Vesa perusahaan. Kita lanjut ke bawah. Dari Munwok tata bahasa ini ada Chanayo, lalu ada Ao Nohta. Untuk Owi kosakatanya ada Gisuksa Kwanron Owi, Owi kosakata Kwanron yang berhubungan Gisuksa asrama, lalu ada Kune Siktang Kwanron Owi, Owi kosakata Kwanron yang berhubungan dengan Kune Siktang kantin atau kafetaria. Lalu Munhwa Chongbo, Chongbo informasi, wa dan Munhwa budayanya itu ada Sane Koyong Sisol Sayong Sucik peraturan, Sayong penggunaan, Sisol fasilitas, Koyong itu umum, Sane dalam perusahaan. Lanjut bawahnya, Kisuksa Sisol Kwa Kyuchike Tehe Malhal Swita Suis bisa malhal bercerita atau mengatakan Tehe tentang Kyuchik peraturan, Kwa dan Sisol fasilitas Kisuksa asrama. Bawahnya Kune Sektang Yonge Iyonge Tehe Malhal Swita Suis bisa malhal bercerita atau mengatakan Tehe tentang Iyong penggunaan Kune Sektang kafetaria atau kantin. Kita lanjut ke Ohwil kosakata 1 itu ada Kisuksa Kwanron Ohwi, Ohwi kosakata Kwanron yang berhubungan Kisuksa dengan asrama. Yang pertama, ini ada pang, kamar atau ruangan, pokdo lorong, kedan, tangga, curipun, pintu keluar masuk, setaksil, ruang laundry, shawosil, kamar mandi, corisil, dapur, lalu ada kongyong. Kongyong itu ruang umum. Lanjut ke bawahnya, ini ada kwanrin, itu pengelola, Kyuchikel Cikita menaati peraturan, Kyuchikel Okita melanggar peraturan. Lalu bawahnya ada Taren, berbeda, Teryoda itu membawa untuk seseorang, lalu ada Honja, sendirian. Kita lanjut ke Munpopil, tata bahasa 1, itu ada Chanayo, artinya kan. Ini digunakan untuk mengatakan sesuatu seolah-olah lawan bicara juga mengetahui hal tersebut. Contohnya, pamenen di malam hari, setakiral toli chimaseo, janganlah toli, memutar setaki, mesin cuci. Sikerop canayo kan, sikerop berisik, kan berisik. Selanjutnya, com ita nakal kayo, ita nanti, nakal kayo, maukah keluar? Tueken si kanenan di waktu, tueken pulang kerja, sarami man canayo kan, man banyak, saram, orang. Selanjutnya, pancang nimi mandor anpoi sineo, anpoi tidak kelihatan. Aka tadi, canggoe kasios canayo kan kasio setelah pergi, canggoe ke gudang. Selanjutnya ini ada tips, canayo ini digunakan juga untuk mengekspresikan persetujuan seperti itu. Kita lanjut ke tehwail, tehwail percakapan 1. Kita coba dengerin dulu audionya. 아미나 씨, 기숙사 생활이 어때요? 저도 기숙사로 이사하고 싶어요. Aminasi,
Sendiri Amina kisuksa senghwal. Senghwal kehidupan kisuksa asrama. Oteo bagaimana? Contoh saya juga kisuksaro isaha ko sipoyo. Ko sipoyo ingin isa pindah kisuksaro ke asrama. 왜요? 원룸에서 사는 게 안 좋아요? 왜요? Kenapa? One-room에서 사는 게 안 좋아요? 안 좋아요? Apakah tidak suka? 사는 tinggal one-room에서 di one-room. 좋은데 월세가 비싸서요. 그런데 기숙사는 방을 다른 사람과 함께 사용해야 되지요. 좋은데, bagus tetapi 월세가 sewa bulanannya bisa soyo mahal. 그런데 ngomong-ngomong, 기숙사는 asrama 방을 다른 사람과 함께 사용해야 되지요. Ya, harus sayang digunakan 함께 bersama kuat dengan daran saram orang lain bang kamarnya 지요 kan? 아니요. 우리 기숙사는 방을 혼자 써요. 조리실과 세탁실은 공용이고요. 아니요, tidak. Uri 기숙사는 asrama kami 방을 혼자 써요. Saya menggunakan 방 kamarnya 혼자 sendirian. 조리실과 세탁실은 공용이고요. 세탁실, ruang laundry, gua dan 조리실, dapur, 공용이고요 adalah ruang umum. 기숙사는 좀 불편하지요? 기숙사는 asrama 좀 불편하죠. 좀 불편, sedikit tidak nyaman, 지요 kan? 불편하지는 않지만 지켜야 되는 규칙이 있어요. 기숙사에서는 여러 사람이 함께 생활하잖아요. 불편하지 않지만 bukannya tidak nyaman, jiman tetapi 지켜야 되는 규칙이 있어요. 있어요 ada 규칙, peraturan, ya yang harus 지켜 ditaati. 기숙사에서는 di asrama 여러 사람이 함께 생활하잖아요. 생활 hidup, 함께 bersama, 여러 사람, berbagai orang, 잖아요 kan? Kita dengerin sekali lagi. 아미나 씨, 기숙사 생활이 어때요? 저도 기숙사로 이사하고 싶어요. 왜요? 원룸에서 사는 게 안 좋아요? 좋은데 월세가 비싸서요. 그런데 기숙사는 방을 다른 사람과 함께 사용해야 되지요. 아니요. 우리 기숙사는 방을 혼자 써요. 조리실과 세탁실은 공용이고요. 기숙사는 좀 불편하지요? 불편하지는 않지만 지켜야 되는 규칙이 있어요. 기숙사에서는 여러 사람이 함께 생활하잖아요. Kita lanjut ke bawahnya. Ini ada percakapan kecil. 기숙사에 어떤 시설이 있어요? 있어요 ada 시설, fasilitas 어떤 apa? 기숙사에 di asrama 공용을 샤워실이 있어요. 있어요 ada 샤워실 kamar mandi 공용 umum atau bersama. 공용 샤워실 사용 규칙이 있어요? 있어요 apakah ada? 규칙, peraturan, sayong, penggunaan 샤워실, kamar mandi, 공용, bersama atau umum. 네, iya. 깨끗하게 사용해야 돼요. Ya, harus sayong, digunakan. 깨끗하게 dengan bersih.
Yoro sarami hamke sayong hacanayo. Canayo kan sayong menggunakan hamke bersama yoro saram berbagai orang. Selanjutnya kita lanjut ke param, itu ada pengucapan. Ketika konsonan M dan eng diikuti dengan konsonan R, maka R-nya diucapkan sebagai N. Kita coba dengerin dulu. 심리, 음력, 담력. 2. 정리, 능력, 등록. Kita lanjut ke ohwi. Kosakata 2 itu ada kune siktang kuandron ohwi. Ohwi kosakata kuandron yang berhubungan kune siktang dengan kafetaria atau kantin. Dari yang pertama, ini ada kune siktang kafetaria. Pesikte itu tempat makan. Lalu ada siksute itu tempat minum. Tesikku itu area pengembalian alat makan. Lalu ada siktanpyo, papan menu. Sikon, kupon makan. Sikpan, peralatan makannya. Lalu ada damta, itu meletakkan atau memasukkan makanan ke piring. Bawahnya ada nohta, meletakkan sosirak, itu kotak bekal. Lalu ada miri, terlebih dahulu. Halin tueta, diskon. Naota, mengeluarkan. Seta, menggunakan kiri. Sesama. Kajita, mempunyai. Selanjutnya lanjut ke munpopi. Tata bahasa 2 itu ada ao nohta. Fungsinya untuk menunjukkan hasil yang tidak berubah setelah sebuah tindakan itu selesai. Contohnya itu ada papal mokan hue. Hue setelah mok makan bab nasi. Siktakel takanwasoyo. Takanwasoyo telah mengelap siktak meja makan. Siksa hue는 hue setelah siksa makan. 창문을 좀 열어 넣으세요. 좀 열어 넣으세요. bukalah 창문, jendelanya. 고향에 가려고 비행기표를 예약해 놓았어요. 예약해 놓았어요 telah mereservasi. 표, tiket 비행기, pesawat. 려고 bermaksud untuk, kau pergi. 고향에, ke kampung halaman. Lanjut ke 대화이, percakapan 2. 점심시간인데 밥 먹으러 갈까요? 점심시간인데, ini jam makan siang. 밥 먹으러 갈까요? 갈까요, maukah pergi? Ra untuk, mau makan 밥 nasi. 반장님, 저는 오늘 도시락을 싸왔어요. 고향 음식이 먹고 싶어서요. Panjang님, mandor jun saya onol hari ini dosirakal sawasoyo. Sawasoyo telah membawa dosirak, kotak bekal. Koyang emsiki moko siposoyo. Gosip ingin mok makan koyang emsik, makanan kampung halaman. 그래요? 그럼 맛있게 드세요. 오늘은 우리끼리 먹고 올게요. 내일은 구내 식당에 삼계탕이 나오니까 같이 먹어요. Kreyo, benarkah? Kram, kalau begitu masjid ke deseo. Selamat menikmati makanannya. Oneran hari ini, uri kiri mokol keo. Mokol keo akan makan uri kiri. Kita bersama. Neil, besok kune siktange samketangi naonika.
kachi mokoyo. Neil besok mokoyo makan kachi bersama Nika karena nao muncul atau keluar samgyetang sup ayam ginseng 구내식당에 di kafetaria. 네, 알겠습니다. 저도 삼계탕 좋아해요. 맛있게 드시고 오세요. Iya, alkesmida baiklah, contoh saya juga samgyetang 좋아해요. 좋아해요 menyukai samgyetang sup ayam ginseng. 맛있게 드시고 오세요. Nikmatilah makanannya juga. 마두 씨, 점심 먹으러 갈까요? 식권은 사놓았어요. Matu sih, saudara Matu, 점심 먹으러 갈까요? 갈까요? Maukah pergi? Ro untuk mau makan 점심 siang. Sikwonen, kupon makannya, 사놓았어요. Apakah sudah dibeli? 아니요. 지금 식당에 가서 사야 돼요. Anio, tidak atau belum. Jika sekarang siktange kaso. Kak pergi siktange ke kafetaria, so lalu saya tweo, ya tweo rusak membelinya. Kita dengerin sekali lagi. 점심시간인데 밥 먹으러 갈까요? 반장님, 저는 오늘 도시락을 싸왔어요. 고향 음식이 먹고 싶어서요. 그래요? 그럼 맛있게 드세요. 오늘은 우리끼리 먹고 올게요. 내일은 구내식당에 삼계탕이 나오니까 같이 먹어요. 네, 알겠습니다. 저도 삼계탕 좋아해요. 맛있게 드시고 오세요. 마두 씨, 점심 먹으러 갈까요? 식권은 사놓았어요? 아니요. 지금 식당에 가서 사야 돼요. Ya, itu tadi percakapannya. Kita lanjut ke bawahnya. Ini ada percakapan kecil. 잘 먹겠습니다. Makan, menikmati makanannya. Masih keteseo. Nikmatilah makanannya. 우리 군의 식당은 kafetaria kita 음식이 참 맛있어요. 음식이 makanannya 참 masih sangat enak. 그렇죠? Betul kan? 오늘은 hari ini 불고기를 만들어 놓았어요. 만들어 놓았어요. Telah membuat bulgogi, daging sapi panggang. Madu sih, saudara Madu. Odi kayo? Kayo pergi. Odi kemana? Bulgogi가 맛있어요. Masih sosok, so karena masih enak. Bulgogi, daging sapi panggangnya. Totamro kayo. Kayo pergi. Ro untuk totam, tambah lagi. Lanjut bawahnya. Itu ada yuyuhan pyohyon. Pyohyon ekspresi yuyuhan yang berguna. Itu ada soki. Siwonheo, merasa lega. Kita dengerin dulu audionya. 속이 시원해요. 바쁜 일은 다 끝났어요? 네, 다 끝났어요. 속이 시원해요. Dari awal itu papan iren tak kena saya, papan iren pekerjaan yang sibuk, tak kena saya apakah telah selesai, tak semua. Ne iya, tak kena saya telah selesai semua. Soki Siwonheo merasa lega. Kita lanjut ke Munhwawa Chongbo. Ini ada Sane Kongyong Sisol Sayong Sucik. Sucik peraturan. Sayong penggunaan sisol fasilitas Kongyong bersama atau umum. Sane dalam perusahaan. Dari awal, 회사에는 di perusahaan Hyokesilina Kunesikdang
제력탄력실 등 여러 사람들이 함께 이용하는 편의 시설이 있습니다. ada 시설, fasilitas pion yang nyaman, i용hanen yang digunakan 함께 bersama, 여러 사람들, beberapa orang atau berbagai orang, dan seperti 제력탄력실, itu pusat kebugaran atau gym, lalu ada kunesikdang, kafetaria, ina atau hyukesil, ruang istirahat. Kita ulangi, 회사에서는 di perusahaan ada sisol, fasilitas pion yang nyaman, i용hanen yang digunakan 함께 bersama, 여러 사람들, berbagai orang, dan seperti 제력탄력실, pusat kebugaran atau gym, kunesikdang, kafetaria, ina atau hyukesil, ruang istirahat. Iron sisol 사용할 때, saat sayong menggunakan sisol fasilitas iron seperti ini, 다른 사람들에게 불쾌감을 주지 않도록 주의해야 합니다. Ya hamida harus, 주의해 itu memperhatikan, dorok supaya, cucian tidak memberikan, 불쾌감 perasaan tidak nyaman, 다른 사람들에게 pada orang lain. Kita ulangi, saat sayong menggunakan sisol fasilitas iron yang seperti ini atau fasilitas ini, ya hamidah harus cuihe memperhatikan atau berhati-hati, dorok supaya, cucian tidak memberikan 불쾌감 rasa tidak nyaman, da른 사람들에게 pada orang lain. 혼자서 긴 소파를 차지하고 누워있거나 발을 자는 테이블 위에 올려놓는 일, 에어폰을 키지 않고 스마트폰으로 방송을 보는 것은 예의 어긋날 행동입니다. 행동 ini adalah tindakan atau kegiatan 어긋날 yang tidak benar atau yang salah. 예의 etika, 보는 menonton, 방송 siaran, smartphone dengan smartphone, 키지 않고 tanpa menggunakan earphone. Lalu ada urusan, 올려놓는 yang menaikkan, bal kaki, wiye ke atas table, meja, na atau ija, kursi, kona atau nuwais, berbaring, cacihago dengan menguasai sofa, itu sofa, kin yang panjang, honja sendirian. Kita ulangi, 행동 ini adalah kegiatan atau aktivitas 어긋날 yang tidak tepat. 예의 pada etika, 보는 menonton 방송 siaran, smartphone dengan smartphone, 키지 않고 tanpa menggunakan earphone, urusan atau tindakan, olio yang menaikkan, bal kaki, wiye ke atas table meja, na atau ija kursi, kona atau nuwais berbaring, cacihago dengan menguasai sofa itu sofa, kin yang panjang, honja sendirian. 식당 밖에서는 di luar 식당 tempat makan atau restoran, 냄새가 많이 나는 음식물을 먹지 않도록 하고, 시설 사용한 후에는 다른 사람들을 위해 깨끗이 지워놓은 것이 좋습니다. 것이 좋습니다. Sebaiknya 지워놓, membersihkan atau membereskan. 깨끗이 dengan bersih, wihe untuk, da른 사람들 orang-orang yang lain, huwe setelah, sayong menggunakan sisol fasilitas, hago dan, 먹지 않도록 jangan makan, 음식물 makanan berair, 나는 yang mengeluarkan mani banyak, 냄새 bau.
Kita ulangi, siktang pakai senen, pakai so di luar, siktang tempat makan atau restoran, kosi coh semida, sebaiknya ciwono. Membereskan ketik dengan bersih, wihe untuk Taren saramtel orang-orang yang lain, gue setelah sayong menggunakan sisol fasilitas hago dan mau antorok jangan makan sikmul makanan berair nanen yang mengeluarkan mani banyak nemse bau to dan sarami opsel tenen saat ops tidak ada saram orang contohnya neng nan pangkiral kyotuchi maraya hamida jangan kyotuchi membiarkan menyala nampang pemanasnya atau neng pendingin ina atau condong lampu. Kita ulangi, to dan ten saat ops tidak ada saram orang makci maraya hamida jangan kyotu membiarkan menyala nan panggi pemanas neng pendingin ina atau condong lampu. Selanjutnya, jam kansik sayong hanan hwe sane si sopan tali kisuksa asrama tali berbeda kok dengan sisol fasilitas ne di dalam wesa perusahaan sayong hanan yang digunakan jam kansik sebentar. Wesa tong ryotal kwa nal hamke jinenen senghwal kongkanimida. Kongkanimida adalah ruangan senghwal yang hidup. Jinenen melewati. Hamke bersama. Nal selalu. Kwa dengan tong ryotal rekan kerja. Wesa perusahaan. Kita ulangi. Kisuksa asrama tali berbeda kwa dengan sisol fasilitas ne di dalam wesa perusahaan sayonganen yang digunakan camkan siksa bentar. Kongkanimida adalah ruangan senghwal yang hidup cinenen dengan melewati hamke bersama nal selalu kwa dengan tong ryotel rekan kerja wesa perusahaan. Kisuksaenen di asrama kin konggan iwedo selain kongkan ruangan gain pribadi setak silina syawosil yukesil cupang tengkongyong sisoli semita ada sisol fasilitas kongyong umum atau bersama seperti cupang, dapur, yukesil, ruang istirahat, syawosil, kamar mandi, ina atau setaksil, ruang laundry. Kita ulangi, kisuksaenen di asrama iwedo selain kongkan ruangan gain pribadi semida ada sisol fasilitas kongyong umum atau bersama dan seperti cupang, dapur, yukesil, ruang istirahat, syawosil, kamar mandi, ina atau setaksil, ruang laundry. Kongyong sisoral sayong hal tenen saat sayong menggunakan sisol fasilitas kongyong umum sayong kyu cikal cal cikiko 항상 정결하게 사용해야 합니다. harus sayong digunakan 정결하게 dengan dijaga 항상 selalu go dan ciki menaati cal dengan baik yucik peraturan sayong penggunaan. Kita ulangi tenen saat sayong menggunakan sisol fasilitas kongyong umum atau bersama ya hamida harus sayong menggunakan
Congkyol hayo dengan menjaga hangsang selalu. Go dan Ciki menaati cal dengan baik Kyucik peraturan sayong penggunaan. Tohan dan Nejen si kanenan di waktu nejen yang larut televisionina emak soriral cake hago setak sirina cawo siren sayong haji anan gosi semida. Gosi semida sebaiknya Jian tidak sayong menggunakan syawasil kamar mandi, ina atau setaksil ruang laundry, hago dan sorry cake mengecilkan sorry suara emak musik ina atau television TV. Kita ulangi. Tohan nejen si kanenan di waktu nejen yang larut. Kosi semida sebaiknya sayong hajian tidak menggunakan syawasil kamar mandi, ina atau setaksil ruang laundry, hago dan sorirol cake mengecilkan suara emak musik, ina atau television TV. Teki khususnya sorotaran munhwa cok pekyong kacin saram telkwa olio sal kyongwenen pada kondisi sal tinggal olio dengan membaur kwa dengan saramtel orang-orang kacin yang memiliki pekyong latar belakang munhwacok budaya sorotaran saling taran berbeda sang tepangi munhwa concong hanan tetoka pilio hamida. Pilio hamida membutuhkan atau dibutuhkan teto sikap concong hanan menghormati atau menghargai munhwa budayanya sang tepang lawan bicara. Kita ulangi. Teki khususnya kyongwenen pada kondisi sal yang tinggal olio dengan membaur kwa dengan saramtel orang-orang kacin yang memiliki pekyong latar belakang munhwacok budaya sorotaran saling daran berbeda sang tepangi munhwa concong hanan tetoka pilio hamida. Pilio membutuhkan teto sikap concong hanan menghargai atau menghormati munhwa budayanya sang tepang lawan bicara. Kita lanjut ke readingnya. Tam neongkwa kuangkenan kerimal korosipsio pilihlah kirim kabar kuangkenan yang berhubungan kwa dengan neong isi tam berikut ini. Itu ada Twesiku imita. Twesiku itu tempat pengembalian alat makan. Jelas ya, Chongdaben ipon. Selanjutnya nomor 2. Kerat pancanal tam koismita. Koismita sedang tam mengambil atau memasukkan pancan lauk pauk ke mangkuk. Jelas ya, Chongdaben ilpon. Kita lanjut ke nomor 3. Tam jong miculcin bubuni manen munjangal korosipsio. Korosipsio pilihlah munjang kalimat manen yang tepat bubuni pada bagian miculcin yang di garis bawah jong di antara tam berikut ini. Dari opsi pertama, kichapiorol yeyake no wasoyo. Yeyake no wasoyo telah mereservasi kicapyo tiket kereta. Opsi 2, kune siktang sekwonel sa no wasoyo. Sa no wasoyo telah membeli sekwon kupon makan kune siktang. Kafetaria. Ini kurang tepat karena ada huruf A-nya. Harusnya hanya sa no wasoyo. Opsi 3, siksa hue. Hue setelah siksa makan. Changmunel yora no wasoyo. Yora no wasoyo membuka changmun jendela. Ini juga kurang tepat, harusnya yoro, bukan yora.
Opsi 4, papel mo kicone. Kicone sebelum mok makan tap nasi. Siktakel tako noasoyo mengelap siktak meja makan. Ini kurang tepat karena bukan tako tapi daka. 정답은 1번. Selanjutnya, nomor 4, pinkan에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 것을 할 가장 알맞은 yang paling tepat 들어갈 yang masuk pinkan에 ke kolom kosong. Itu ada 여러 사람이 함께 생활하는 기숙사에서는 di asrama 생활하는 yang hidup 함께 bersama 여러 사람 berbagai orang. 정답은 3번 ya. Ya Hamidah harus jika menaati jalan dengan baik 규칙 peraturan. 다른 사람들에게 피해를 주면 안 됩니다. 안 됩니다. tidak boleh. Jika 피해를 주 merugikan da른 사람들에게 pada orang lain. Kalau opsi pertama 보내야 합니다. Ya Hamidah harus 보내 mengirim. Opsi 2 지워야 합니다. Ya Hamidah harus 지워 membereskan atau merapikan. Opsi 4 사용해야 합니다. Ya Hamidah harus 사용 menggunakan. Jelas ya, 정답은 3번. Selanjutnya nomor 5. Maaf, tunggu sebentar. Selanjutnya nomor 5. 다음 글을 baca ke paragraf 다음 berikut go dan neung과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah 것을 hal kata yang sesuai dengan neong isi. Dari awal 휴게실은 ruang istirahat 여러 사람이 함께 이용하는 공간이므로. 공간이므로 adalah ruangan. 이용하는 yang digunakan 함께 bersama 여러 사람 berbagai orang. 이어폰을 끼지 않고 스마트폰으로 방송을 보면 안 됩니다. 안 됩니다. tidak boleh jika menonton 방송 siaran smartphone dengan smartphone 끼지 않고 tanpa menggunakan earphone. 그리고 dan 사람이 없을 때 saat ops tidak ada saram orang contohnya neng nan panggilan koya hamida ya hamida harus kok mematikan nan panggi pemanas neng pendingin gua dan condong lampu. 기숙사에서도 지켜야 할 규칙이 있습니다. 기숙사에서도 di asrama juga 있습니다. Ada 규칙 peraturan ya hal yang harus jika ditaati. 늦은 시간에는 di waktu 늦은 yang larut 방에서 텔레비전을 볼 때 소리를 작게 하고 세탁실과 샤워실은 사용하지 않은 것이 좋습니다. 것이 좋습니다. sebaiknya tidak sayang menggunakan 샤워실 kamar mandi gua dan setaksil ruang cuci hago dan sorirel cake mengecilkan suara saat pol menonton televisi TV pangesok di kamar. Kita lihat dari opsi pertama 기숙사 방에서는 di kamar 기숙사 asrama 큰 소리로 텔레비전을 봐도 됩니다. boleh juga menonton televisi TV 큰 소리로 dengan suara yang keras. Opsi 2, 기숙사에서는 di asrama 늦은 시간에 세탁실을 사용해야 합니다. Ya Hamidah harus 사용 menggunakan 세탁실 ruang laundry 시간에 pada waktu 늦은 yang larut. Opsi 3, 다른 사람을 위해 휴게실에 불 lampu 휴게실 ruang istirahat 위해 untuk daran saram orang yang lain ya Hamidah harus 항상 selalu 켜두어 dinyalakan atau dibiarkan menyala.
Opsi 4, Hyokesileso smartphone sayong halte saat sayong menggunakan smartphone Hyokesileso di ruang istirahat Ioponel Koya Hamida. Ya Hamida harus kyo menggunakan earphone. Jelas ya? Chongdaben sapon. Selanjutnya kita lanjut ke bagian detki. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 다음을 듣고 dengar tahun berikut kok dan yang kuanggenan krimal korosipsio. Korosipsio pilihlah krim gambar kuanggenan yang berhubungan kok dengan neong isi terang yang didengar. 아궁 씨는 지금 뭐 하고 있어요? Agung Sinan, saudara Agung, 지금 sekarang mohako isoyo sedang melakukan apa? 계단을 청소하고 있어요. 계단을 청소하고 있어요. Koi sedang 청소, membersihkan kedan, tangga. Jelas ya? Nomor 1, 정답은 3번. Selanjutnya, 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. damal detko, dengar tahun berikut kok dan mulai almajan dedapel korosipsio. Korosipsio pilihlah dedap jawaban almajan yang tepat mulai pada pertanyaan. 어디에서 밥을 먹어요? 어디에서 밥을 먹어요? 먹어요 makan 밥 nasi. 어디에서 di mana? 1. 비빔밥을 먹어요. 비빔밥을 먹어요. 먹어요 makan bibimbap nasi campur. 2. 12시에 먹어요. 12시에 먹어요. 먹어요 makan 12시에 pada jam 12. 3. 마두씨하고 먹어요. 마두씨하고 먹어요. 먹어요 makan hago bersama madusi, saudara madu. 4. 구내 식당에서 먹어요. 구내 식당에서 먹어요. 먹어요 makan 구내 식당에서 di kafetaria. Jelas ya? 정답은 4번. Selanjutnya, 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? tuh sarangan dua orang, maksudnya teh malhaku ismika, koi sedang malha berbicara teh tentang muat apa? 구내 식당에서 밥을 먹으려고 하는데 Kune 식당에서 papal makuryoko ha는데 ryogo bermaksud untuk mau makan pap nasi. Kune 식당에서 di kafetaria. 현금으로 계산하면 돼요? 현금으로 계산하면 돼요? 돼요, apakah boleh jika kesan membayar 현금으로 dengan uang tunai? 아니요. 먼저 식권을 산 다음에 식당 직원한테 식권을 줘야 돼요. Anio tidak muncul terlebih dahulu si kuonal san membeli si kuon kupon makan. Tame berikutnya siktang ciwon hante si kuonal coya tuyo ya tuyo harus cua memberikan si kuon kupon makannya si kuon hante pada pegawai siktang restoran. Kita lihat dari opsi pertama. Kune siktangi wici lokasinya kune siktang kafetaria. Opsi 2, kune 식당의 가격 harganya kune 식당 kafetaria. Opsi 3, kune 식당의 menu 종류 jenis menu kune 식당 kafetaria. Opsi 4, kune 식당의 iong 방법 cara iong penggunaan kune 식당 kafetaria. Jelas ya? 정답은 4번. Selanjutnya,
4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 terdengar dalam berikut kok dan ieucinin malo kacang almacun gosol korupsio pilihlah gosol hal kacang almacun yang paling tepat malo dengan perkataan ioji selanjutnya. 이렇게 늦은 시간에는 세탁실을 이용하면 안 돼요. Iroke necen sikanenen di waktu necen yang larut iroke seperti ini. Setak-siral iong hamion antweo tidak boleh mion jika iong menggunakan setaksil ruang laundry. 1. 앞으로는 조심할게요. Apronen ke depannya, 조심할게요 akan berhati-hati. 2. 세탁기가 많이 있네요. Setakika manineo ada banyak setaki mesin cuci. 3. 무료로 할 수 있어서 좋아요. Murioro hal su isoso 좋아요 bagus so karena suis bisa hal melakukan murioro dengan gratis. 4. 빨래가 정말 깨끗하게 됐어요. Palega cuciannya 정말 깨끗하게 됐어요. menjadi 정말 sangat 깨끗 bersih. Jelas ya? 정답은 1번. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 다른 양과 같은 것은 무엇입니까? apa? Kosun hal katan yang sesuai dengan neong isi. Terus yang didengar jung di antara tahun berikut ini. 유스프 씨, 여기서 요리하면 안 돼요. Yusuf si saudara Yusuf, yogiso yori hamion antweo tidak boleh mion jika yori memasak yogiso di sini. 휴게실에서 요리하면 안 되는지 몰랐어요. yogesilesa yori hamion antwenunji molasoyo. Tidak tahu antwe tidak boleh mion jika yori memasak yogesileso di ruang istirahat. 요리는 조리실에서 해야 돼요. Yori는 memasak chorisileso heyatweo harus dilakukan chorisileso di dapur. 9시까지 이용할 수 있어요. 9시까지 이용할 수 있어요. Suis bisa iong digunakan kaji sampai 9 jam 9. 아, 요리한 음식을 휴게실에서 먹는 건 괜찮아요. Yorihan emsik makanan yorihan yang dimasak 휴게실에서 먹는 건 괜찮아요. tidak apa-apa mok dimakan 휴게실에서 di ruang istirahat. 아, 그래요? 알려주셔서 감사합니다. 그래요 begitu. 알려주셔서 감사합니다. 감사합니다 terima kasih. Karena 알려줘 diberi tahu. Kita lihat dari opsi pertama, 여자와 남자는 남자 laki-laki wa dan 여자 perempuannya 조리실에서 있습니다 ada 조리실 di dapur atau ruang masak. Opsi 2, 남자는 laki-laki 휴게실에서 요리를 했어요. 요리를 했어요 telah memasak 휴게실에서 di ruang istirahat. Opsi 3, 휴게실에서 음식을 먹으면 안 됩니다. tidak boleh jika mau makan makanan 휴게실에서 di ruang istirahat. Opsi 4, opsi 이후에도 walaupun setelah opsi jam 9, chorisil i용할 수 있습니다. Suis bisa iong menggunakan chorisil dapur atau ruang masak. Jelas ya? 정답은
Ipon. Baik, teman-teman, itu penjelasan untuk bab 32. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Untuk video selanjutnya, maaf, untuk pembelajaran selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya.